Bonjour. صباح الخير. Bonjour. واش راكم؟ Est-ce qu'on est en direct? Bonjour. Pourriez-vous me dire est-ce qu'on est en direct? Ça fait un moment. Est-ce que راكم تسمعوا فينا؟ Hello. واش راكم؟ Bonjour ناصر. صباح الخير، مساء الخير. واش راكم؟ هذه غيبة، ça fait un moment. جازو علينا بزاف اشياء، دي زيفينمون شويه صعاب تانيك. ابتسام رانا نحوسو على خدمه راهي جايه. الو واش راكم؟ تو دابور ديجا نعاود نجيبو سويت عيد مبارك، صافي ان مومون بصح حنايا خداين اون روتار. عيد مبارك اي بي فوالا. الكورونا تانيك جاز علينا اون بيريود شويه ديليكات ديفيسيل، فمازالت يعني، ولكن دوسمون مي سيغمون ان شاء الله راح يروح علينا وينزل علينا هذا الوباء. واش راكم نتوما؟ احكوا لنا كيفاش جوزتوها، الناس اللي راهي خدامه ولا اللي خدمت ولا اللي حبست ولا كومون سا سباس. الناس اللي راهي تقرا بون جيماجين كو راكم بوز، اللي راهم يسوتنيو bon courage franchement. N'hésitez pas si vous avez des questions si on pourrait vous aider le côté pratique face sur les stages intercom, des questions ouvertes ou là marhaba. Voilà, on va commencer par écrit, hein, pour diminuer le risque de contamination. Mais après, si vous avez le masque, votre gel, marhaba bikum chez nous. Alors, dites-nous, comment ça se passe avec vous? Qu'est-ce que vous avez fait à la période? De notre côté, ClickJob ne s'est pas arrêté. On n'a pas du tout arrêté. On a bossé, on a travaillé. Il y a eu des clients où ils ont travaillé, donc on était dans l'obligation de les suivre. On a recruté avec eux. On a eu encore des offres d'emploi. وظائف شاغرة راهي في السوق العمل. حبيت برك ديجا لو لايف هذا حبيت ديجا نفرحكم شويه عن تو بتي بو، باسكو دائما تقولوا لنا سورتو اللي ما عندهمش اكسبيريونس ولا اللي هداو يخرجوا من لي فاك لي يونيفرسيتي هذو اللي سون فريشمون ديبلومي toutes les spécialités تقولوا لنا ما حبوش يدونا، ما عندناش اكسبيريونس. اي جبنا لكم وظائف بدون خبره عمليه اليوم. دونك كاين بزاف بيان سور. لو لايف سورا ما رانيش حنتكلم بزاف على الوظائف، راني حنعطيكم لانتيتولي ولا اسم الوظيفه، نبعثكم ديريكتومون للسيت نتاعنا. تعبوا شويه، روحوا كليكيو اقراو لو ديتاي de l'offre تاع الوظيفه هذه ou voilà, et postuler aussi simple que possible que ça soit. Voilà. Alors, واش نزيد نقول لكم تاني؟ Donc, on est quand même assez nombreux. Bien sûr, le live, il sera toujours enregistré, كيما موالفين, donc n'hésitez pas. راح نبدا نهضر لكم على الوظائف اللي عندنا بدون خبره، ومن بعد هذيك راح نروح للوظائف اللي يحتاجوا خبره لازم. فوالا. الوغ نبداو ديجا بالوظائف اللي ما يحتاجوش الخبره. نسحقوا دي زوبيراتور دو برودكسيون اون اكسبيريونس مينيموم تاع عام فقط، عام الى عامين. يكون يعرف الآلة en يعرف يمشي الآلة، يعرف يحبسها، يعرف يقرأ لو شيما، يعرف يقرأ، يعرف يكتب دي رابور لو مينيموم تاع سي كاين ان بروبليم او يقدر يلو ريديج، يعرف يوتيليز شوية اكسل شوية الانفورماتيك. مي لو بلوز امبورطون سي الماشينة elle-même. سي اون انتربريز في لاغرو اليمونتير في لا زون اندستريال دو لويبا.
Voilà. Donc, le diplôme, il n'est pas exigé. يعني يعني مرحبا بكاع لي سي في اللي الممكنه. Voilà. Le diplôme, il n'est pas exigé. L'expérience, elle est comme au minimum une année. Même ça, vous pouvez nous envoyer aussi. La Qatar a une autre offre qui est l'ingénieur en génie alimentaire. No experience needed whatsoever. Donc, هذا وين خلصتوا عندكم un diplôme en génie alimentaire, en biologie, ابعتونا لي CV. C'est aussi simple. C'est une entreprise d'agroalimentaire واحدة أخرى تاني mais بصح في le côté دار البيضاء باب الزوار لو ديتاي تاع لي زوفر بس ملي خايفه لو كان نهضر لكم بزاف الديتاي نغلط معاك واش اوفر ولا دونك سي بور سا لي نكتب لكم في الكومونتير روحوا ديريكت للسيت ولا عاودوا طلعوا شويه بالفيسبوك راح تلقاو فريمون ديتايي وين جايه لونتربريز شكون هاد لونتربريز واش يسحقوا اكزاكت اكسيتيرا دونك ingénieur en génie alimentaire. مرحبا بكم les biologistes les génies اللي خدمتوا في الماء في les analyses تاع tout ce qui est aliment voilà مرحبا sans expérience بدون خبرة تامة مرحبا عندنا aussi ingénieur des traitements des eaux بدون خبرة مرحبا بك هذه ثاني المؤسسة نفس المؤسسة جوية دار البيضاء باب الزوار أغرو أليمونتير توجور ingénieur des traitements des eaux اللي يستكشفوا بالمياه كل ما هو سوائل en fait donc voilà مرحبا des électromécaniciens هيا des électromécaniciens هنحتاجوا des électromécaniciens diplôme d'électromécanique mécanique maintenance sans expérience c'est pour ça que je vous ai dit avec expérience minimum une année sans expérience بدون خبرة la même chose هذه في هذه المؤسسة جوية دار البيضاء باب الزوار les environs وهذيك اللي قلت لكم تاع minimum une année des opérateurs sur machine هذه في la zone industrielle de Louiban مرحبا واش ثاني كنزيد نسحقوا الآن sans خبرة باش هكذايا نهضر لكم ديريكتومون على الخبرة des opérateurs de radio ولا de télésurveillance toute personne ولا أي واحد دار expérience نتاعو ولا même pas l'expérience le diplôme beaucoup plus في الكوتي électronique يعني le stage pratique تاعو ولا l'apprentissage تاعو دارو في مؤسسة ولا الدبلوم تاعو يتكلم على الالكتروميكانيك يعني كل ما هو surveillance caméra les ordinateurs les alarmes l'incendie tout ça هذا مرحبا بكم هذه سي مؤسسة تاع الحراسة هنايا sur Alger welcome دونك ابعتونا لي سي في تاعكم وحنا راح نتصلوا بكم من بعد سواء حنا نتصلوا بكم سواء المؤسسه هذه راح تتصل بكم تو ديبون لو بوزوان هذاك اسكو راهو غابيد لازم دركا يركروتي ولا منا على شهر فوالا ابعتونا لي سي في تاعكم دونك هنايا جو بارلي بدون خبره ما تجوش وما تقولوا لي ما عندناش خبره هاي اللي ثاني عطيتكم بدون خبره كاين ثاني un autre poste بدون خبره c'est des agents polyvalents de production واش معناتها هذه سي مؤسسه في سحاوله حلت مؤسسه في لاغرو اليمونتير في الاندستري اغرو اليمونتير حلت دير سبيسياليزي في لا شوكولاتري tout ce qui est pâte à tartiner bon je vais pas citer les noms تاع les pâtes à tartiner mais بصح on est fan تلمد الخبز وتحط لا شوكولا هذاك c'est un délice donc حنا نسحقوا deux agents polyvalents de production c'est une nouvelle start-up c'est une nouvelle entreprise qui a récemment ouvert ils ont besoin de deux personnes c'est le poste il est pour deux personnes ils préparent la recette donc la recette elle est prête عندهم la recette تاع la pâte à tartiner mais il faut une personne pour la préparer donc
ils ont besoin de deux personnes pour la préparer. Ensuite, les deux personnes, la préparation qui تخلص راح يحطوها في les pots de 30 kilos, voire plus. Et par la suite, faire l'emballage, l'étiquetage et essayer. Bon, après la vente, c'est pas, c'est la distribution, ça c'est autre chose. Mais les deux personnes surtout, elles seront polyvalentes, la production et voilà, avec le remplissage du chocolat et puis après la distribution. بعتوا لنا لي CV تاعكم هادو c'est sans expérience et puis voilà كاين les j'ai pas cité le diplôme, c'est son diplôme nécessaire. Après les potes comme avec des diplômes nécessaires qui mènent l'ingénieur des traitements des eaux, l'ingénieur en génie alimentaire, هادوما لازم لهم un diplôme spécifique lié au poste. Mais l'expérience بدون خبرة. Donc هنا عندنا 3 مؤسسات، وحدة في سحاولة، وحدة في لازون اندستريال تاع الربا، وحدة في الدار البيضاء. باب السوار، الدار البيضاء، أوسي ميم الغاية، زون اندستريال الربا. هادو كاع يقدروا يبعثوا لي سي في تاعهم. لا ديستونس elle rien du tout, 5-10 دقائق des fois, ou 15 minutes, ça on peut نعياو un tout petit peu les débuts de sans expérience. طيحة موضة ونبداو نخدمو après on pourra négocier. Voilà. Après, je vais parler du cas des personnes ou là des postes avec expérience. Avec expérience, elle est obligatoire. Mais qu'est-ce qui fait? Par exemple, donc là, on a un poste d'assistant juridique aussi pour une industrie, pour l'industrie agroalimentaire. Ils ont besoin d'une personne minimum 3 années dans un poste similaire. Qui me dit un poste similaire, il a besoin de 3 années, ماشي باسكو مانيش حابه نتايا نعطيك المهمه هذيك خطا، راني حابه واحد اللي خدم ديجا في الميليو جوريديك دروا، اللي يعرف لي زارتيكل لي لوا، اللي يعرف il règle un problème، اللي يعرف il règle un contentieux، اللي يعرف كيفاش يتكلم ويهضر مع les avocats, les cours, les huissiers de justice. Donc c'est pour ça qu'on a l'autre l'expérience, elle n'est pas avec quelqu'un. On a les postes sans expérience. Top. Hadi l'assistant juridique, la zone industrielle de l'UBA ou l'assistant, homme ou femme, pas un problème. Donc assistant juridique de l'UBA, minimum 3 années. Juridique dans un poste similaire avec une licence spécifique droit, le droit des affaires, peut-être un CAPA ou un CAPA. C'est la première. Deuxième, un agent d'exportation. Alors, c'est un minimum de 3 années aussi dans l'agroalimentaire. لازم يكون عنده un portefeuille client agroalimentaire et لازم يكون هو تعامل déjà في الكوتي import et exportation. Je pense qu'une expérience elle est très obligatoire في الدومين هذا. كيفاش تدخل، كيفاش تخرج مع النار، حتهضر كيفاش راح تتعامل واحد جديد ما راحش يقدر المهمه هذه، ما راهيش حتعجبه، ما راح يقدر وما راح يديرها كيما يلزم الحال. Donc un agent d'exportation minimum 3 années avec un portefeuille client agroalimentaire. Donc il y a le côté agroalimentaire, la boisson surtout pour être l'entreprise. Hadia, c'est toujours l'entreprise Fidal Beda, donc les environs femmes ou hommes, marhaba bik. On aura besoin d'un directeur commercial aussi. Donc quand tu trouves les directeurs commerciaux, tu peux tous les un CV t'as une année d'expérience pour commercial, ben non il faut un autre. Nous avons un directeur commercial minimum 10 années dans le domaine. Pas parce que ben il راحش يخدم ولا وعلاش تقولي لنا 10 années. On a besoin d'un directeur commercial agroalimentaire, toujours, c'est entreprise Hadia, Dar Beda, donc les environs.
Enfin non, ماشي ناضي les environs il peut être de partout. Mais المؤسسة جاية في دار البيضاء باش يكون على بالي. في دار البيضاء 10 ans d'expérience, directeur commercial, portefeuille client agro. Obligatoirement alimentaire, la boisson, la fromagerie, biscuiterie, agroalimentaire. لازم. On aura besoin d'un DRH aussi. Vous pouvez nous envoyer. On a un poste de DRH, directeur des ressources humaines, aussi agroalimentaire. Un minimum d'expérience de 5 années pour cette entreprise. Ils ont besoin d'une personne voilà, de 5 années. لازم صح تكون تاني في l'agroalimentaire, لازم تكون في l'industrie en général. Parce que tu as le côté production, tu as les opérateurs, les heures sup, tout le process de l'industrie, l'industrielle en général. Donc un DRH, 5 années minimum dans l'agro comme DRH. Alors, je pense que c'est tout ce qu'on a. Un superviseur aussi commercial, aussi pour l'entreprise Tada Beda, les environs. Donc un superviseur commercial, minimum 3 années, 4 années dans un poste similaire, avec un portefeuille client, agroalimentaire. Donc une expérience dans l'agroalimentaire, c'est toujours la base. Je vais vous envoyer, ou je vais vous écrire, ou là peut-être les collègues, alors ils écrivent, ils vous répondent par les commentaires. On va vous écrire toujours le site, on va vous écrire les adresses mail, les températures d'inférence, pour être plus détaillé, ou pour avoir plus de détails sur le poste, روحوا directement le site. Il est beaucoup plus détaillé, même les tâches, les tâches principales qu'il faut avoir. Voilà. On aura besoin de toujours, comme d'habitude, on a toujours besoin des HSE, des secouristes, des agents de sécurité et de chauffeurs. Hadouma, c'est beaucoup plus, donc les agents de sécurité, c'est Al-Muhammadia, les environs Al-Muhammadia. Hadouma, c'est pour une مؤسسة اللي تهتم بالحراسة, مؤسسة de gardiennage, de sécurité. Après, comment on appelle les chefs de site. Les chefs de site, nous des personnes qui يتكلموا الألمانية ولا يفهموا الألمانية. مرحبا بكم. هيا اللي راهو يهضر ألمان، اللي ما لقاش خدمة، اللي ما كاش كيفاش، مرحبا بك في هذه المؤسسة. Voilà, sinon أنايا راني جست على درت لو تور en fait على les profils. Un gestionnaire, un gestionnaire inventaire. Alors, inventaire, c'est tout ce qui est stock. Donc, un gestionnaire d'inventaire, 4 années minimum, aussi, un sur papier pour l'entreprise, ça de l'ordinage. Voilà. هيا أسئلتكم. ما تقوليش دوكا زعما خلاص ما كاش خبرة ماشي خبرة. أنا عطيت لكم بدون خبرة، هاني قلتهم لكم avec خبرة، أنا قلت لكم دوكا il faut juste تعرفوا برك وين رانا en fait، وين راه لو ديبلوم تاعكم، ولا وين راك حايب تخدم، وين تقدر تخدم. Le nombre des postes، قريت le nombre des postes كاين pour des entreprises اللي راهم يحوسوا على pour un seul poste، كيما قلت لكم les agents polyvalents de production يسحقوا اثنين، les opérateurs sur machine 6 postes، les chefs d'équipe aussi pour l'agroalimentaire c'est pour 4 postes. Les électromécaniciens, c'est 2 postes. Donc, le nombre de postes, le détail les sites. Voilà, le site internet clickjob.net. ولا مرحبا بكم، ما كان تعيطونا تاني في الهاتف ماشي بروبليم، نقدروا نريبونديو على نجاوبوكم على اسئلتكم sur le champ. Voilà.
Euh, كاين أسئلة intéressée pour je suis biologiste et je suis intéressée pour le poste d'ingénieur agroalimentaire. Très très bien, Madame Amel Chaïb, envoyez-nous votre CV s'il vous plaît. تأكدوا برك بلي le numéro de téléphone اللي تحطوه يمشي لخاطر عندنا beaucoup de problèmes. Les numéros de téléphone يكونوا soit mais ils sont plus attribués لهذيك la personne يعني كي نعيطوا يقولوا لنا بليك لا انا ماشي هاد لا بيرسون انا شريت هاد لا بيس بالك برك لي نيميرو تليفون حطوا دو نيميرو تليفون ولا ثلاثه حطوا لادريس ميل اكزاكت كاين وين نبعثوا لكم دي زيميل كي ما نبقاوش مع التليفون نبعثوا لكم دي زيميل باش تجاوبونا اون اوتر فوا باسكو ما قدرناش نتصلوا بكم حطوا اون ادريس ايميل تانيك لي فالابل ماشي خطيره ولا حطوا اثنين حتى باش نقدروا نتصلوا بكم بطريقه او باخرى فوالا. Salam, ingénieur télécom. Alors, pour la télécommunication, pour le moment, nous n'avons pas d'offre. Mais vous nous envoyez quand même votre CV. Hein, vous nous envoyez votre CV, il sera directement sur notre base de données. Halida, s'il y a quoi que ce soit, on va directement passer, on va directement vous appeler. Tout à fait. Alors, Amine BZD. Monsieur Amine, intéressé. الواش vous êtes intéressé مرحبا ابعث لنا لو سي في تاعك مرحبا. عبد الرحيم كوبلاجي من فضلك قال لك جو سوي انجينيور en biologie je suis prêt de travailler. بعثوا لنا فقط لي سي في تاعكم بعثوا لنا لي السير الذاتيه. مشي كريم موسى قال لك وين نبعث لو سي في. مشي كريم سوا تدخل للسيت نتاعنا فو بوستولي ديريكتومون في لوفر هذيك اللي راهي عاجباتك ولا اللي توالم البروفيل نتاعك لو سي في نتاعك وراه شايفه بلي رانا راح نتصلوا بك راح يلحق لنا ديريكتومون لينا رانا راح نتصلوا بك. مسيو رشيد قاعدين نسحقوك بيان سور نسحقوك. نبعث لهم سي في يعني جي ريبوندو وين نبعث لهم سي في نورمالمون لي كوليغ راهم يكتبوا لكم اون ميم طون لي لادريس ميل تاعنا اللي تقدروا تبعثوا تانيك الا ما قدرتش تتصل بينا عبر السيت ولا اون بارلون دو سيت ويب دي فوا كاين يقولوا لنا لقيت شويه مشاكل باش ندخل وجو بوستول معليش سي فو بلي تدونا دي كابتور ديكرون هكذايا على وين راه المشكل وتبعتوهم لنا في لاباج تاعنا باسكو دي فوا يقولوا لنا رانا لقينا المشاكل بصح ما نفهموهمش دي فوا بالتليفون ولا سي با فاسيل. ابعث لنا كابتور ديكرون برك ميساج يلحق لنا نسيو نلقاو لكم الحل. عامروش الحري جو سوي بري بور ترافايي. مرحبا بك مسيو. Supply aux moyens généraux responsables. Monsieur Nasgo. Monsieur Nasgo, بعثنا le CV تاعك. مصطفى عرا. Bonsoir ma sœur. Bonsoir monsieur. واش راك؟ ex gendarme. Oui. هنايا باش تعرفوا هنايا يا بلوزيغ بيرسون اللي يخدموها في ديك جاب مانيش نخدم وحدي دونك انايا كاين الناس اللي نشوفهم كاين اللي نهضر معاهم كاين اللي نستكلف بهم انا باسكو سي لو بروجي ولا لي كليون ولا بو امبورط بصح كي باغ اكزومبل سي ما كوليغ ولا لوت بيرسون اللي تستكلف نعطي لها ديريكتومون لو سي في لهذيك لا بيرسون هي اللي راح تستكلف هي اللي تبعث le CV directement. Après, des fois, peut-être on n'appelle pas. في هاد la période منين بدا le confinement le coronavirus على بالكم باللي صرا شويه المؤسسات ماشي كاع اللي حلوا ببابهم pour le recrutement. Donc واش داروا au contraire قالوا لنا بعثوا لنا لي سي في راهم يعيطوا ويديروا لي زونتروتيان
le minimum possible باش ينقصوا le risque. Donc par exemple كيما pour le chef de site هذا en allemand اللي راك تهضر monsieur عراد, vous envoyez برك le CV تاعك. حنايا خلاص كي لحقنا le CV وعلى بالي بلي عندي باسكو هضرت معاك البارح, على بالي بلي هضرنا معاك وبعثنا للمؤسسه le CV تاعك. المؤسسه هذه راهي حتتصل بك وهي اللي حتقول لك وقتاش تقدر تجي, اسكو تقدر تجي, اسكو حلوا باب التوظيف دركا باش تروح لهم. سي لو مومون pour certaines entreprises شويه صعيب باش يعاودوا يحلوا باب التوظيف. هذا ما كان سينو لو سي في نتاعك عندنا, سي سي با بور هاد لونتربريز راح تكون بور مؤسسه اخرى. فوالا voilà pour l'inventaire aussi. Donc les collègues راهم يبعثوا لكم, ما راهم يكتبوا في لي كومونتير, حطوا لكم لو سيت, حطوا لكم l'adresse mail. ingénieur mécanique, مرحبا بك مسيو عماد, ابعث لنا برك لو سي في تاعك. عسينات عاسي, oui monsieur, sans expérience je les ai cités. عاود برك ولي شويه دوك كي تونجسترا اللايف, عاود ولي راح تلقى لو ديتاي تاع لي sans expérience. مرحبا, كاين بليزيور بوست. كاين بتاتر دي كومونتير اللي ما رانيش نشوفهم, نقولوا ما تقراي بصح انا ما يطلعوليش كاع يكليكا. Walid Ahmed Kerouan, est-ce qu'il y a des opportunités de recrutement dans le commercial ou le marketing? Oui, oui, oui. Kaïn, on a un chef de produit marketing junior pour une agroalimentaire. أبعثنا le CV تاعك من فضلك. Alors, monsieur Nioret, Austria. J'ai mon frère qui a envoyé plusieurs CV, mais aucune réponse malgré votre annonce comme chef de site sécurité. Alors, pour répondre par exemple, monsieur Niort, c'est soit, et d'abord pour le moment, le recrutement, l'entreprise هذيك المؤسسة بدات راهو شوية حابس, soit c'est le lieu de résidence peut-être اللي ما يساعدش المؤسسة. Voilà. Un chef de site de sécurité, comme vous le savez, si vous êtes dans le domaine de la sécurité, ils demandent quand même, ou là, ils exigent quand même que la personne soit ait passé son service national. نسيت كيفاش يقولوا, يكون جوز العسكر. Voilà. Donc peut-être que راهو كاتب ما تقولش عرفت indisponible ولا sur C ولا ils vont pas accepter pour ce poste. Voilà. Amir Djir قال لنا hôtelier front office 5 étoiles français anglais très très bien. مرحبا, ابعثنا برك لو سي في تاعك. Madame Dounia Chérifi, salam, je suis une infirmière. Allah يبارك madame. Madame, عطينا شويه لي comment se protéger من هاد الكورونا. Enfin, passe le corona, on va pas se mentir, alhamdoulilah, on prend برك les mesures de sécurité. حنا par exemple les entretiens, رانا عاودنا ولينا نديرو les entretiens هنايا في البيرو, كنا معاكم نديرهم باغ فيديو كونفيرونس, مي دوكا هنايا يجيو, ولكن عندنا كاع لي بافات سواء حنا ولا لي كونديدا. سي كاين ان كونديدا جاز دوكا ولا كتب لنا من فضلك كيفاش جازت الاكسبيريونس تاعك عندنا, يدخل بالجال يغسل يدو, من بعد يروح يبدا يعمر ولا نديرو لونتروتيان بلو نورمالمون بوسيبل, ولكن افيك لي بافيت, افيك لو جيل, افيك لي ميزور دو بروتيكسيون اوتو. لازم الله غالب سي بلو فور, سينون الحمد لله tout est revenu, tout est rentré dans l'ordre. Inch'Allah, il rentrera bien dans l'ordre, Inch'Allah. Alors, Saïd Merrah, salam, y a-t-il des offres pour les HSE? Oui, monsieur Saïd, Kain, HSE, je viens de le dire. Anna. J'aurais juste besoin d'une adresse mail. Monsieur Amir, Heilig, soit vous remontez un tout petit peu les commentaires, ou l'adresse mail. C'est recrutement, en tout cas c'est recrutement @clickjob, le nom .net.
Voilà, moi enfin, il est 17h40, hein. J'espère que تجوزتوا un bon week, enfin حتجوزوا un bon week-end, تجوزتوا une bonne semaine. إن شاء الله الويكند تاعكم راح تريحوا parce que on le mérite الراحة. Et puis واش نقول لكم j'espère que ما طولتش عليكم بزاف. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez juste besoin ou la envie d'envoyer votre CV, envoyez. هذه هي واش نقول لكم حنا on va les traiter, on va les trier et on enverra على حساب les critères اللي طلبتهم المؤسسة. Les critères de A à Z, c'est-à-dire le lieu de résidence, l'expérience, le diplôme, si exigé, etc., etc. Voilà. J'espère que ما طولتش et puis je vous dis إن شاء الله bon week-end. Et توحشتكم شوية هكذا نهضر معكم un tout petit peu. Aya, bon week-end et puis voilà. Salut, ciao ciao.